Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ibadati ummati tilawatul Qur'an. Paling afdal, paling utamanya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Karena itu merupakan satu hal yang istimewa. Jangan dikeras-keraskan. Seperti tadi, jangan dirubah-rubah. Merupakan sesuatu hal yang paling istimewa bagi umatnya Nabi Muhammad, yaitu kitab suci kita adalah Al-Quran. Kitab suci kita adalah Al-Quran. Dan Al-Quran ini dijamin sama Allah tidak pernah berubah sampai hari kiamat. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Wa inna lahu lahafidhun. Aku Allah yang menjaga Al-Quran. Siapapun yang ingin merubah-rubah Al-Quran, yang mentafsiri dengan macam-macam, yang ingin menyesatkan dengan macam-macam lewat Al-Quran, nggak akan bisa. Kenapa? Yang jaga Allah. Siapapun yang ingin menomorduakan Quran, pasti dia akan gagal. Siapapun yang merusak orang-orang yang cinta Al-Quran, pasti dia akan celaka. Kenapa? Karena yang jaga Al-Quran adalah Allah. Karena itu umatnya Nabi Muhammad ini kalau mau beribadah, jangan cukup baca maulid tapi nggak baca Quran, keliru. Jangan cukup baca manakib tapi nggak baca Quran, keliru. Jangan cukup seneng ziarah Wali Songo tapi nggak baca Quran, keliru. Paling afdalnya ibadah adalah bagi umat Muhammad adalah baca Al-Quran, yang istiqamah baca Quran. Oh, berangkat ke ziarah Wali Songo, di perjalanan yang banyak baca Quran. Oh, berangkat haji dan umroh, di perjalanan baca-baca Al-Quran. Oh, mau ziarah Nabi, di perjalanan baca Al-Quran. Oh, sampean misalnya mau hadir khatmul Quran, di perjalanan baca Quran. Terus baca Quran, baca Quran, baca Quran. Jangan ribut nanti, pingin hajatnya dikabulkan, akhirnya datang ke tabib. Akhirnya kepingin hajatnya dikabulkan, ziarah. Tapi lupa kepada Allah, tapi nggak baca Quran, nggak akan dapat. Kata Nabi SAW, man syaghalahu dzikri wa tilawatu kitabi a'taituhu ma afdala ma u'tis sa'ilin. Atau u'tihi afdala ma a'taitus sa'ilin. Siapa orang yang sibuk dengan berzikir, misalnya selalu berzikir, sibuk dengan baca Quran, maka nggak pakai minta. Allah janji, aku akan berikan kepada dia paling afdal yang aku berikan kepada orang yang minta kepada aku. Ada orang minta surga, dikasih surga yang paling afdal. Ada orang minta rezekinya lancar, dilancarkan rezekinya yang paling afdal. Semuanya, nggak perlu banyak doa, banyak baca Quran, banyak berzikir kepada Allah, nggak minta dikasih sama Allah. Kalau kita kan nggak, doanya yang banyak, Qurannya nggak pernah dibaca, zikirnya nggak dibaca, keliru saudara, keliru. Karena itu sering baca Quran, sering baca Quran. Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Kata Nabi,
ada beberapa orang diangkat derajatnya oleh Allah berkat Al-Quran. Kenapa? Ahli baca Quran, ngamalkan isinya Al-Quran, dan seterusnya dan seterusnya. Ada beberapa orang dijatuhkan martabatnya karena Al-Quran. Kenapa? Hanya sekedar dibuat lagu-laguan Al-Quran, hanya disebut untuk meraih piala itu Al-Quran, hanya dibuat untuk mencari ketenaran itu Al-Quran, untuk urusan-urusan materi itu Al-Quran, maka dijatuhkan martabatnya oleh Allah. Karena itu kalau baca Quran, niatkan untuk tagarrub ilallah, niatkan untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, niatkan untuk supaya terang hatinya. Karena tidak ada berkah yang lebih utama seperti membaca Al-Qur'anul Karim dan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selain ibadah-ibadah wajib tentunya. Berkah yang paling besar, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih waliyatadzakkara ulul albab. Kitab Al-Quran ini aku turunkan kepada kamu wahai Muhammad adalah penuh berkah. Penuh berkah. Rumahnya kepingin berkah, baca Quran yang banyak. Anaknya supaya semuanya berkah, didik untuk baca Quran yang banyak. Tokonya supaya berkah, pekerjaannya supaya berkah, baca Quran di toko yang banyak. Semuanya, sawahnya supaya berkah sambil baca Quran. Terus begitu. Tuh lihat Habib Abdurrahman As-Saggaf radhiyallahu an. Beliau itu punya kebun luar biasa di kota Tarim. Punya kebun kurma. Ketika mau menanam bibit kurma di kebun itu, per pohon per bibit dibaca Yasin. Yasin, selesai. Yasin. Setelah itu per pohon dihatami Al-Quran. Hatam Quran. Akhirnya ketika datang penyakit yang menyerang daripada pohon-pohon kurma, semua satu kota rusak. Cuma orang satu ini yang gak rusak ini. Kenapa? Karena berkah kebunnya. Kenapa? Dibacai Al-Quranul Karim. Berkah saudara. Begitu orang-orang dulu. Quran ini selalu ada di lisannya. Habib Ja'far bin Syekhan itu setiap harinya hatam Quran. Nah, ketika ada di Mekah, pernah ada di Mekah beliau 2 tahun ada di Mekah beliau. Di Masjidil Haram, setiap tiangnya di Masjidil Haram, masjid yang zaman lama, zaman dulu, setiap tiangnya hatam Quran. Kalau kita kan enggak begitu. Hatam film India setiap hari. Hatam rokok 2 pak setiap hari. Rusak kehidupan ini. Mana mungkin akan berkah turun kalau kita ninggalkan Al-Quran, saudara. Al-baitul ladzi yuqra'u fihi al-Quran yatara'a li ahli sama kama tatara an-nujum li ahli al-ard. Malaikat itu banyak di langit, sebagaimana manusia itu banyak ada di bumi. Kalau manusia di malam hari kelihatan langit, ngelihat ke langit, kelihatan ada banyak bintang-bintang bertebaran. Gimana tahu itu bintang? Karena keluarkan cahaya itu bintang. Malaikat yang di langit kalau kelihatan bumi gelap, banyak fitnah. Tapi ada keluar sinar-sinar ada di bumi seperti bintang. Dari mana itu sinar? Dari rumah yang dibacakan Al-Quranul Karim. Anak orang tuh, bapak nggak baca Quran, ibu nggak baca Quran, anak nggak baca Quran, malaikat nggak kenal, kelihatan gelap dari langit. Sehingga ketika malaikat turun bawa rahmat, nggak masuk rumah itu, gelap. Karena itu jangan sampai nggak dibacai Al-Quran rumahnya, biar berkah. Anak-anaknya dididik untuk baca Quran, biasakan baca Quran. Biasakan baca Quran ada di rumah supaya berkah semuanya. Anak-anaknya insya Allah menjadi anak yang saleh. Amin Allahumma amin. Karena itu ayo semangat Ramadan ini dibuat semangat Al-Quran.
Ya, syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Quran. Pulang dari majlis ini kita niatkan bahwa kita didik anak kita harus baca Quran. Nah, kita harus baca Quran setiap harinya. Kemudian kita berkahi tubuh kita dengan bacaan Al-Quran. Semuanya sawah kita dengan bacaan Quran. Baca Quran, baca Quran. Mudah-mudahan insya Allah Quran akan menjadi menerangi hati kita, menerangi juga di kubur kita, menerangi nanti ada di mahsyar, dan insya Allah akan menjadi saksi di hadapan Allah, sehingga kita mendapat pahala yang besar dan akhirnya masuk surga dengan syafaat Al-Quran. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Ayo kita niatkan setiap malam insya Allah kita hadir khatmul Quran, insya Allah biqautillah. Kita buka insya Allah malam 15, yaitu ada di makam Habib Alwi bin Segaf As-Segaf Kebonagung. Malam Ahad yang akan datang insya Allah. Malam Ahad yang akan datang kita akan mulai lebih awal. Ini kok agak jauh sebabnya. Kita mulai lebih awal. Insya Allah kita akan mulai jam 9 kurang seperempat. Jam 9 kurang seperempat, sehingga tidak terlalu malam insya Allah kita akan selesai daripada acara itu. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus nanti kita sama-sama membaca alayallah binadrah ada di luar, ya, menghadap kiblat, jangan ngerokok, ya. Kita minta kepada Allah, kita baca doa alayallah binadrah minal ainir rahimah, hafal nggak? Tudawi kullama bi min amradin sagimah, hafal nggak? Alayallah binadrah, ya Allah kami mohon kepada kamu pandangan bi'ainir rahimah, dengan mata yang penuh dengan rahmat, pandangan Allah yang penuh dengan rahmat. Untuk apa pandangan itu? Tudawi kullama bi, untuk mengobati apa yang ada pada diri kita, min amradin sagimah, daripada penyakit-penyakit yang sudah menimpa kepada kita, penyakit hati, penyakit pikiran, penyakit akhlak. Mudah-mudahan insyaallah malam ini Allah memandang kita dengan pandangan rahmat yang akan bisa membuat kita sehat jasmani, sehat rohani insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah ala ya Allah binadrah. La ya Allah binadrah ya Allah. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. ألا يا صاح لا تجزع وتضجر وسلم للمقادير كي تحمد وتوجر. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. وكن راض بما قدر المولى ودبر ولا تسخط قضى الله رب العرش الأكبر. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. وكن صابر وشاكر. ألا يا الله بنظرة تكن فائز وظافر. ألا يا الله بنظرة ومن أهل السرائر. ألا يا الله بنظرة رجال الله من كل ذي قلب منور مصفى من جميع الدنس طيب مطهر. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. وذه دنيا دنيا حوادثها كثيرة
وعيشتها حقيرة ومدتها قصيرة. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. ولا يحرص عليها سوى أعمى البصيرة عديم العقل لو كان يعقل كان أفقر. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. تفكر في فناها ألا يا الله بنظرة وفي كثرة عناها. ألا يا الله بنظرة وفي قلة غناها. ألا يا الله بنظرة فطوبى ثم طوبى لمن منها تحذر وطلق وفي طاعة الرحمن شمر. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. ألا يا عين جودي بدمع منك سائل على ذاك الحبيب الذي قد كان نازل. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. معانا في المرابع وأمساس في الراحل وأمسى القلب والبال من بعده مكدر. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. ولكن حسبي الله ألا يا الله بنظرة وكل الأمر لله ألا يا الله بنظرة ولا يبقى سوى الله. ألا يا الله بنظرة على بشر جادت سحائب رحمة البر وحياهم بروح الرضا ربي وبشر. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. بها ساداتنا والشيوخ العارفون وأهلنا وأحباب قلبي نازلون. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. ومن هم في سرائر فؤادي قاضنون بساحة تربها من زكي المسك أعطار. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. منازل خير سادة ألا يا الله بنظرة لكل الناس قادة ألا يا الله بنظرة محبتهم سعادة. ألا يا الله بنظرة ألا يا بخت من زارهم بالصدق واندر إليهم معتني كل مطلوبه تيسر. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت آمين وتولنا فيمن توليت آمين وبارك لنا فيما أعطيت فقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل ما واليت ويعز ما تبارك ربنا وتعالى ولك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد. الفاتحة بالقبول والإقبال وصلاح كل حال وحول حالنا وأحوال المسلمين إلى أحسن حال. وفقنا وإياكم إن شاء الله لصالح الأقوال والأعمال ويرزقنا وإياكم طول العمر وحسن الخاتمة عند انقضاء الآجال وينفعنا بالقرآن ويعمنا بالغفران ويجعل القرآن حجة لنا لا حجة علينا وشاهدا لنا لا شاهدا علينا. وأن الله سبحانه وتعالى يجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وشفاء لصدورنا ونورا في قلوبنا وقبورنا يا رب العالمين. وأن الله سبحانه وتعالى يبارك فيما بقي من رمضان ويجعلنا من الضافين فيه بليلة القدر التي هي خير من ألف شهر.
النهار واكتبنا وإياكم من الصائمين فيه والقائمين فيه والذاكرين الله فيه يا رب العالمين. ويعيد على رمضان سنين بعد سنين وأعواما بعد أعوام في خير وتلطف عافية، ويغفر ذنوبنا ويسر عيوبنا، يفرج عنا كروبنا ويصلح قلوبنا ويقضي حوائجنا ومطالبنا وييسر أمورنا مع الروحة لقلوبنا والسلامة في عافية ومع السلامة وعافية في ديننا ودنيانا يا رب العالمين. تكرم علينا مثل ما تكرم على عباده الصالحين، وعطينا مثل ما أعطاهم، ويمنحنا مثل ما منحهم، بلغنا مثل ما بلغهم، واكتمنا وإياكم إن شاء الله في ديوان العارفين، وارزقنا وإياكم كمال الإخلاص واليقين، ويجعلنا وإياكم إن شاء الله قرة عين لسيد المرسلين، وعلى هدي النية كل نية صالحة، وعلى هدي النية كل نية صالحة، وما نهى السلف وما نهى الآباء وما نوى الصالحون وما نوى سيد الوالد في وما نوى إمام الزمان وصاحب الوقت في مثل هذه الساعة مناسبة نويناه، وما قصدوه قصدناه، وما طلبوا طلبنا. وإلى حضرة النبي الفاتحة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك التواب الرحيم، وارحمنا يا أرحم الراحمين، واغفر لنا يا خير الغافرين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله